Hey guys, good afternoon. Vlog na punta. Update sa ato ang mga unit. So, sa mga wala pa nakasubscribe, please do subscribe on our channel. Tara guys, oh. So, man itong una nga unit nga i-vlog. Hit pa sa mahuman. So, kini nga unit guys is Hyundai Porter 2 na double cab. And the color is unique. So para siyang may pagka-silver but dominated yung pagka-gray niya. So ganito yung kulay niya guys. So currently ongoing ang pag-assemble ani. Si bossing mo nitong tint. So nag-install siya og tint sa ato ang mga glass. Takot tag tapaludo. Kini simple setup lang ni nga unit guys. Then kargahan lang ni sa mga oxygen for diving. Mo ni siya ang atong unit. So ang rehistro ani color is gray. So mura siya silver but pag dim light siya, color niya is gray. So this type of setup pag matapos na siya guys, including na yung not for hire, yung keep distance, yung simple stickers, naka-tinted glasses na, naka-brand new na yung seat cover, and then fully reconditioned. So part sa pag-recondition namin is bago yung oil, bago yung fuel filter, bago yung oil filter, and of course we repack the bearing. So mga bearing natin sa tires, so newly repacked. And then bago yung ano niya, brake pad at saka brake show. So sa mga ganitong unit guys, yung unahan niya is brake pad, then doon sa likod sa rear tire, brake show. And tapos double tire since this is 4x2, and yung tire niya sa unahan is single tire. Then the size of the tire is check natin exact. Basta yung round niya guys is 15. But mostly ito 205, 75, 15. So 205, 75, 15. Good brand new yung nilagay natin na tire. Tapos yung sa likod naman is R12. So size 12 yung nasa likod. Then the total length of the unit is more or less mga nasa 16 feet from here down to there. Then yung cargo natin is also 7.3 feet. Yeah. Very good for business and for family service. Yeah. Yung taillight natin guys, oh. Ito. So abang-abang lang nato i-vlog ya po na tong finish setup ani. So more on mga update lang ni. Kamoy mo pa na ni liha. Tapos na po tayo unit 3 guys, oh. Bagong color, pure white color. By the way, ang buyer na to ani is taga Davao lang. Tapos kini is taga Pulumulok, South Cotabato. Kana umurag na og Pulumulok. Kaya na mo katawa guys. Check na to bebe. Ini guys taga Pulo. Anong unsay nakuha na ni dire? Paripis na. Wala pa, napa dito. Tatod lang to. Tatod dito bar. Or kasi pwede matod to. Tamay bunggo. Para makadagan na ni. Pero ba makakuha na. Linya Gani, oh. ko sinday. Wala pa dagi pakuha na hindi. Oo kablo. Ingna lang si Jumar. Jumar? Ha? Oh, Ino ko Jumar. patod lang. Or kinsa pwede po si ano? Pwede si Bintoy. si Reggie. Kano si kan. Kala. Katong double cab. Karga na ko. Dong. An. To kay karga na ko. Tanawan na lang po, dihapit na lang. Ay, diyan man oh. Oh, dia. Isa ingapit ka lang. Brake pa doon ta, pero diyan na lang, layo man to. Diyan man na. So, same engine siya, D4CB 2.5 timing chain, but for single cab, ang size, total size niya is 10 feet. Yan, 10 feet na siya. Ito siya 7.3 feet. Then we also have an update here, 4x4 double cab,
So ongoing ang tapos na siya mo open brake niya. Tapos ongoing ang yang kon hapit na ni makolor kulayan. Napunta dito 4x2 gyapon ni na oh, ipatawagin ni kon Diggs gani. Tawagin ni Diggs. Yan siya. 10 feet gyapon ni our buyers from Tagum City. Tagum. Tapos yan, ito rin is Sunset Red. Our buyers also from Cotabato. Sunset Red na siya. Mananigliha. Automatic transmission. Tapos guys, katado sa itong mga unit. So nata ihatod ugma. Kato na yung isa ka TCI dito. Wala to? Ito ang tato? Kala. Yan. Yan siya ihatod na to our buyers from Luzon. Sa dulo ng Luzon. Then, check na to ang unit. So, mauni siya. Shipping na to ni. I think from, I'm not mistaken, customers from Isabela. Yan. So, mauni siyang simple and sample of our 350 unit. So, ganitong setup guys. Ito yung mga tag 350 natin na unit. Plain setup lang siya. But fully reconditioned. So, sa loob, tingnan natin yung sa loob. Yan. Yan, manual transmission. Gapo kayo na. Then we also have unit for tomorrow. Tomorrow i pick up. And color green. Ito na. Daw, papanin niya ko. Wala na siligan. Color green. Ka touchscreen. Touchscreen. Wow, gwapo kayo. So yung aning nga setup guys, in total our price is 330. 340 day kay na siya bumper. Yan ay bumper niyan ay ano siya. Base price is 310. Chrome accessories is 10,000. Mudguard is 5,000. Then yung stickers natin is 5,000. Then dito is 5,500. Then 4,000. So in total ano siya 340. Yan. Then our buyers from Leyte. So yan guys. So that's it for now. Tomorrow we also have some units na i-vlog na to nga wala pa nato na-cover up sa other reservations. Ay napat na dito So yun lang muna. And if you are interested with our units or kung gusto nyo yung mga unit natin guys, please don't forget to share. Or you can send us a message pag gusto nyo bumili. Yun lang. So salamat kayo sa pagtanaw sa atuang mini vlog or mini YouTube channel. And thank you for always supporting us. So again, thank you so much everyone. And please don't forget to subscribe. Impa. Amping lahat.